नमस्कार साଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ କହୁଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ। ଯେମିତି କି ଭିଡିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଦେଖିକି और थंबनेल ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏ ଭିଡିଓଟି ହେଉଛି HDFC ଫିସ୍କାଲ ପେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଉପରେ। ଏଇ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଆପଣ କୋଉଟା କୋଉଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିଥିବେ ଆଉ କୋଉଟା କୋଉଠି ଦେଖିଥିବେ ମଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଇ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଏ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା। जदि आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और पाखे बेल आइकन रे ऑल रे क्लिक कर देवे कि जब भी मोर नुआ वीडियो अच्छे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जीवो। तो चलो देरी न करी वीडियो को स्टार्ट करिया। कार्ड रो जॉइनिंग फीस होजी 500 प्लस जीएसटी। 500 प्लस 500 प्लस जीएसटी माने 500 प्लस 18% जीएसटी। 500 टका रे 18% जीएसटी लागियो सेरे 90 टका लागियो। એટલે 590 टका आपन जॉइनिंग फीस ए कार्ड रो। और यदि आपण जॉइनिंग फीस और एनुअल फीस दीटा को बराबर 500 प्लस जीएसटी। यदि आपण चाहछनी जॉइनिंग फीस को रिकवरी करिया को ताले आपण प्रथम 90 दिन रे 20000 टका स्पेंड करिया पड़ियो। माने आपण जो दिन टू कार्ड इश्यू होइतिबो सेही दिन टू 90 दिन भितरे आपण 20000 टका खर्च करा पड़ियो कार्ड रे। ताले आपण को जॉइनिंग फीस जो होजी आपस मिल जीवो 500 टका। से जीएसटी तो मिलियनी 18% रो 90 टका कि 500 टका हमरको रिकवरी हे जीवो। आ एनुअल फीस जे आपण रिकवरी करिया को जाउछंदी ताले आपण गोटे वर्ष भितरे लक्ष टका यूज करिया पड़िबो। जेबेटू भी कार्ड आपण पाइबे सेइठू गोटे वर्ष भितरे लक्ष टका यूज कले आपण को एनुअली चार्ज दबा पड़ुची 900 प्लस जीएसटी सेटा को आपण रिकवरी करि परिए। ओई कार्ड दी प्रकार टाइप रे आसीबो। गोटे जे वीजा रे आ गोटे जे रुपे क्रेडिट कार्ड। रुपे क्रेडिट कार्ड नेबे काहे ना रुपे क्रेडिट कार्ड रे आपण भलो भलो ऑफर मिल परिबो। रुपे क्रेडिट कार्ड किन आपण को ऑफर मिलिबो सेटा हम आगु डिस्कशन करे आपण जानि परिए। आ ई कार्ड तीन प्रकार कलर आछि। एठी आपण देखि परथि तीन प्रकार कलर कोन कोन। ई कार्ड रो कलर सिलेक्ट करिया को हेले आपण को कार्ड अप्लाई करिया रो 3 दिन भीतर ही सिलेक्ट करिया पड़ियो। तापर सिलेक्ट करे आपण कार्ड रो कलर चेंज होबनी। यदि आपण कार्ड को भी कलर चेंज करूना आदि कि सिलेक्ट करूना आदि ता आपण आइस ब्लू कार्ड ता मिलिबो। माने एई कलर ता ही आपण को मिलिबो। एई पांचटा भितरु आपण को भी दीटा कैटेगरी चूज करि परिबे। जेतरा आपण शॉपिंग करिए सेतरा आपको 5% कैशबैक मिलिबो। तले कोन कोन कैटेगरी गोटे होची डाइनिंग एंड एंटरटेनमेंट सेतरा आपण बुक माय शो और जोमाटो रे शॉपिंग करि परिबे। बुक माय शो तो जानथि फिल्म टिकट काटिया को और जोमाटो होची जो फूड ऑर्डर करी खाइबा पई। ओ आपण सरे जोमाटो चालू नथि तले आपण ऑर्डर करले किछि फायदा परियेनी। सेकंड होची ट्रैवल। थर्ड होची ग्रोसरी। फोर्थ होची इलेक्ट्रॉनिक्स। 5 होची फैशन कैटेगरी। आपण कोटा भी दीटा चूज करि परिए ए पांचटा भितरु आउ सेथिरा आपण जा भी शॉपिंग करे आपको 5% कैशबैक मिलिबो। आर कंडीशन होची आपण गोटे मास भितरे 500 पॉइंट ही कलेक्ट करि परिबे। आ 500 पॉइंट रो मूल्य होची 500 टका। माने गोटे पॉइंट रो मूल्य होची गोटे टका। आ ई 500 कैशबैक पॉइंट कमे को हेले आपको 10000 टका शॉपिंग करिया पड़ियो गोटे मास रे। 10000 शॉपिंग कले ही तो आपण 5% जे आपण 500 मिलिबो। एठी आपण देजी आपण जो दीटा कैटेगरी चूज करथिबे ए भितरु आपण दीटा कैटेगरी चूज करथिए सेहितरे आपण 3 मास परे आपण जाकू चेंज करि परिबे। माने एबे जे आपण नैछनी डाइनिंग एंड एंटरटेनमेंट और ट्रैवल कैटेगरी इदरा नैछनी 3 मास पर आपण चाहिबे एराकू चेंज करि परिबे। फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स पर कि मझिरा पर चाहिले केबे भी चेंज करि परिबेनी। आपण कोनसी भी कैश पाइबेनी जदि आपण ईएमआई रे आपण को सामान करथि क्रेडिट कार्ड आपण फुल पेमेंट कले ही मिलिबो। आपण कैश पॉइंट जो काउंट होबो सेटा आपण को 1 तारिख रु 30 तारिख भितरे काउंट होबो। 3% कैश मिलियो। आ ए भितरु कोडा भी गोटे कैटेगरी चूज करिए ई कॉमर्स रे। प्रथम होची अमेज़न, द्वितीय होची फ्लिपकार्ट आ ओडे पेजैप। ए तीनटा भितर आपण कोडा भी गोटे कैटेगरी चूज करिए सेदरा आपण शॉपिंग कले 3% कैशबैक मिलिबो। अमेज़न फ्लिपकार्ट तो आपण सब जानथिए। पेजैप किछि जो जान नथिए पेजैप माने होची एचडीएफसी रो शॉपिंग एप्लीकेशन सेदरा आपण जा भी शॉपिंग करे सेदरा मिलिबो। सेटा गोटे ई कॉमर्स होया गोटे प्लेटफॉर्म। मैक्सिमम कैशबैक 500 टका ही मिलिबो गोटे मास रे। आपण 500 टका मैक्सिमम कैशबैक पाइबा को हेले आपण को एठी 16666 टका मासु खर्च करिया पड़ियो। 16666 टका खर्च कले ही आपण को एठी 500 मिलिबो। एना 16666 टका रो 3% ही 500 टका होची। गोटे वर्ष कैशबैक ऑन ऑल अदर स्पेंड माने को भी अदर स्पेंड को आउ ई कॉमर्स रे कोठी भी आपण शॉपिंग कले सेठी गोटे वर्ष कैशबैक मिलियो कंपलसरी। एने मेसो होयला कि कोठी भी आपण जॉय करिए कोठी भी आपण शॉपिंग करि पारे सेटा गोटे वर्ष लो कैशबैक मिलिबो।
ଆଉ ସେଠି ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ରୂପେ କାର୍ଡ ନେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରଫିଟ୍, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୂପେ କାର୍ଡ ନେଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ କ'ଣ। 1% କ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ରୂପେ କାର୍ଡ ନେଲେ। କୋଉଠି ବି ଆପଣ ୟୁପିଆଇ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, ୟୁପିଆଇ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କରିବେ କି ଫୋନ୍ ପେ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ଯଦି ଆପଣ କୋଉ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଯୋଉମାନେ ଦୋକାନଦାର ମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ପରିବା କିଣିବାକୁ ତାଙ୍କ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ରାସନ କିଣିବାକୁ ତାପରେ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ, ସପିଂ ମଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ, ଆପଣ ଯଦି ପେ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1% କ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ତାର ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ ବାଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଏଠି ଆପଣ 5% ରିୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଆଉ ସେ 5ଟା କାଟିବେ କ'ଣ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଆଇଜିପି, ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍, ହୋଟେଲ, ବସ୍, ରେଲୱେ, ଇନଷ୍ଟା ଭାଉଚର, ଆପଲ ଇମେଜ, ଏଇସବୁରେ ଆପଣ ଯଦି ସପିଂ କରିବେ 5% ରିୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଏଠି ଆପଣ ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ସିଏ ବି ଆପଣ ଏଥର ଯଦି EMI ରୁ କିଣୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଟଙ୍କା ବି ମିଳିବନି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ଏଇସବୁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଆପଣ କିଛି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଟଙ୍କା ବି କ୍ୟାସ୍ ମିଳିବନି। ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ତେଲ ପକାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବନି। ୱାଲେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲେ ସେଥିରେ ମିଳିବନି। ରେଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ସେଥିରେ ମିଳିବନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲେ ସେଥିରେ ମିଳିବନି। EMI ରେ ଆପଣ ସାମାନ ନେଲେ ସେଥିରେ ମିଳିବନି। ଆପଣ କୋଉ ଜିନିଷ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ EMI ରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି EMI ରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବାଲାନ୍ସ ଯଦି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମିଳିବନି। କାର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି। କୋଉ ସପିଂ ବି ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ତଳକୁ କଲେ ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ଆପଣ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଉପରକୁ କଭର କରିବେ। ଯଦି UPI ରେ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଉପରକୁ ବି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ। ଏଠି ଆପଣ ରହୁଛି ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 କ୍ୟାସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ପଏଣ୍ଟର ଭ୍ୟାଲିଡେସନ ରହିବ 2 ବର୍ଷ। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ହେବେ। ଆପଣ ଏତେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ଆପଣ ମିନିମମ୍ କମେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 2 ମାସ ଆପଣ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି କୋଉ 100 କ୍ୟାସ୍ ପଏଣ୍ଟ କମେଇଲେ, ଆଉ ମାସରେ 500 କମେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମିଶିମିଶି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣ କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଠୁ ପରେ କମେଇଲେ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ତ ସବୁ କାର୍ଡରେ ଆପଣ ଦଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। କୋଏଲ ଚାର୍ଜ ତ 1% ସବୁଥିରେ ଦଉଛି। ସେଠି ଆପଣ 400 ରୁ 5000 ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ और ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ କି ଯେବେ ବି ମୋ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେତେବେଳେ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି।